তোমালোকে নহয় Okay. Hello, students. I think we can start the class now. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem, right? Yeah, ma'am. Okay. Yes. Okay, just a moment. We'll start the class. Okay, then let's start the class. In the last class, what we were talking about was আমি কি কৈ আছিলো কাবাৰ মনত আছে নে সব পাহৰি গলো আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো we were discussing about the development of the male gametophyte, right? And what we have discussed is when we are talking about this development গোটেই developmental process to দুভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হল pre আৰু এটা হল post. Yes, pre-pollination and post-pollination, right? Pre-pollination of কি হয় we have seen that microspore, right? Microspore কোনে form কৰিছিলে microspore mother cell form কৰিছিলে. So that microspore divides into two cells, eta ডাঙৰ eta সৰু, one larger cell and one smaller cell. We are talking about the tube cell or the vegetative cell and the generative cell, right? So generative cell or tube cell or যিখিনি development সেইখিনি কি হয় pre pollination stage on. And post pollination, whenever we have to study about post pollination, we start with a statement saying the pollen grains are shed at a two-celled condition or in a three-celled condition. Right? I think you'll remember maximum angiosperms bilakot kuntu stage common, two-celled pollination common, the three-celled pollination common. Two-celled. It is always two-celled condition that is most commonly seen in case of angiosperms, right? And in certain types of exceptions, obviously three-cell ho jay. Jodi two-cell kotha koisu, what are the two cells? The tube cell and the generative cell. It is three-cell condition of pollinate correct. The three cells ki will have the tube cell and we have two male gametes. Yeah. And hey male gametes kita kune form korisile. Generative cell will divide and form the two male gametes. Ekin loke ami korisu, right? Post pollination, once the pollen grains falls into the stigma, that ki hobo, it will absorb the water, it will swell up, our pollen tube dal develop koribo. Pollen tube growth kenekwa, we have used two words, chemical aru, sorry, the pollen tube growth kenekwa, chemotropic aru apical, no, apical, it goes by the apex, right? Apex boli koa loge loge what I said was important, je the position of the tube nucleus to ami already dekhisu degenerate hoi jay, no? So pollen tube exactly kunkhini jagat ami tube nucleus to dekham obviously at the apex. Next to it we will see the two main gametes. Apex of thaka cytoplasm kini it is considered as the active cytoplasm. Active cytoplasm, inactive cytoplasm kune separate kore callose plug the separate kore that is present, that is seen, or deposition of callose is seen in the pollen tube. Up till there we have discussed, right? Today we are going to start the class with the female part of the flower. Male reproductive part of jikini pohibo lagisile jikini development hobo lage microspore to hold, right? Microspore pollination ekin loke we have completed the male part. We'll start the female part, and whenever we talk about the female part ami keyword use for it, we'll be talking about megasporophyll and megasporangium. Megasporophyll মানে কি আর megasporangium মানে কি? Megasporophyll boli kole which part are we talking about? আর megasporangium e ki indicate korise ba it's the other name for কি হবো? Megasporophyll মানে ovary নহলে carpel. Very good. আর megasporangium? Ovule. It's always a ovule. Very good. So megasporophyll ami ki koisu, it is the carpel, right? Or ovary part to ami ko ar megasporangium boli kole ami ki jano, we are talking about the ovule, right? Now whenever we are talking about carpel, right? Carpel ki jano je it is nothing but a modified leaf. Carpel or ki thake is bears, ovules. Ekhini hol introductory some sentences. Aru adult carpel consists of ki thakibo carpel
Stigma, style, style, and ovary. Right? So sigma, style, or ovary থাকিব. Talking about the carpel again. এটা ফ্লাৱাৰত কাৰ্পেল কিমান হ'ব কিমান থাকিব পাৰে is it necessary that each and every flower will have a single carpel or a single pistil নে কেতিয়াবা more than one pistil is also observed এইখিনি information আমি morphology ক্লাছত ল'ব লাগিব ঠিক আছে the portion that we have studied right so যেনেকে আমি in case of male reproductive part also we have seen the presence of one stamen or a collection of stamens. In case of female reproductive part also, the flower might have a single pistil or it might have many pistils, right? So we will be using two terms that is called as monocarpellary or polycarpellary. Right? Monocarpellary বুলি কোৱা লগে লগে what we understand we are talking about the presence of one carpel or one pistil আৰু polycarpellary বা multicarpellary এই wordটো যদি use কৰো we understand that it has more than one carpel right next if you are talking about polycarpellary no polycarpellary আকৌ এটা word use কৰো এটা হল epicarpus condition আৰু এটা হল syncarpus condition so যদি ফ্লাৱাৰটোত এডালতকে বেছি pistil আছে তেতিয়াহলে সেই pistil বা সেই carpel কিডাল either they would be arranged in a epicarpus condition or they would be arranged in a syncarpus condition what we are understanding by this word is either they will remain free or they will remain fused এটা free condition or আমাৰ term কি আছিল আৰু fused condition ৰ কাৰণে আমাৰ কি term আছিল ma'am free ৰ কাৰণে epicarpus and fused ৰ কাৰণে syncarpus free হবে epicarpus আৰু যদি fused condition থাকে তেতিয়াহলে আমি কি জানো যে we are talking about syncarpus right so এইখিনি হল basic information next so sigma style and ovary to ভিতৰত কি থাকিব we will see the presence of the ovule and ovule is also called as কি megasporangium এটাতো আমি পাৰি জানো we are talking about the ovary and sigma style আৰু ovary ভিতৰত এটো পাৰ্টক আমি কি বুলি কম ovary এটো কি sigma and this would be the style inside the ovary কি থাকিব ovule ovule আমি কি বুলি কৈছো already আমি নামটো কলোৱে megasporangium or it is also called as integumented megasporangium right and integumented megasporangium বুলি কিয় কাৰণে because we know the ovule is surrounded by two protective layers that is called as the integuments covering থাকে covering খনক আমি কি বুলি কওঁ integuments বুলি কওঁ so we can use this word also for the ovule right next another point is in case of angiosperms most common type of ovule আমি কি দেখা পাওঁ you all have you heard about the terms called as autotropous anatropous hemitropous if terms these are nothing but the different types of ovules right so we'll be talking about that part little later types of ovules আমি পঢ়িম কিন্তু before going into that first আমি এটা point কি জানিব লাগে angiosperms বিলাকৰ কি হয় the most common type of ovule that is present is anatropous ovule right what is the anatropous ovule what is the autotropous ovule আমি কৰিম কিন্তু as of now anatropous ovule কি এটা ovule যদি micropylar area to it lies towards the ground that type of a ovule is called as anatropous or inverted এটা ovule আমি autotropous কেতিয়া কম anatropous কেতিয়া কম we'll be discussing that little later as of now remember this one angiosperms বিলাকৰ most common type of ovule কি বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, we have to draw the structure of the ovule. So, heading koriba structure of the ovule. And we are talking about the ovule to achilua, the rough diagram. A red color to clear. Yes, red color di zone eta mark korilu ba okoman eta partor karone
मैम ऊपर पार्ट तो चला जानो हाँ माइक्रोपाइलर जस्ट অপোজিট পার্টটো এখানে আমি কি বলি কম সেলাজা বলি কম मैम हेतु की लिखिছে সাইডত চেলাঞ্জৰ সাইডত এটো RAPHE রাফে আকিব এই গ্ৰীন বস্তুখিনি মই এটা যোনখিনি আঁকি আছো এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে ডায়াগ্ৰামত অকমান লাইট মানে পেনৰ ইংকটো यस मैम मैम बाबू आरती तो ये बोला क्या लिखा है पी अरे भी एच राफे रेप्टिक अरे who is asking what you want the spelling of someone wants the spelling of this one কাক খুদিছা and who is the student मैम কোনবা আনমিউট হৈছে কি নাম मैम কোনবা আনমিউট হৈছে মিউট কৰিব কও কাবাৰ অডিও unmute হৈ আছে please mute yourself okay so aka hole muk koba so that we can go for the explanation and move to the next part डन मैम बोल मैम aka hole so boy डन मैम okay Question ma'am. yes मैम okay
Okay. So we are drawing the structure of an anatropous ovule. The first point is, all the ovule to anatropous hobo, tenify ko kotha nai. Thik ase? Orthotropous hobo pare, anatropous hobo pare, hemitropous, campylotropous. It could be any of the 6 types of ovule. But we are drawing the structure of an anatropous ovule because it is the most common type of ovule that you see in case of an angiosperm. First point. Second point, anatropous ovule bully, ovule to ketia kom, the micropyle area looks towards the ground. Ekdom mati pine face kori thakibo, then that type of ovule is called as anatropous or inverted ovule. Coming to the structure of ovule to kenekwa dekha that it is surrounded by 2 protective coverings in case of angiosperms, the outer integument and inner integument. Ekon outer integument, ekon inner integument. Integuments bilake ultimately after fertilization ki form koribo. Okay, let's come to a point like this. After fertilization, ovary gets converted or transformed into what? Fruit. Ovary to ki hole transfer fruit hole convert hoy jay aru ovule to ki form kore? Seed form kore. So integuments bilake ki form koribo? The seed coat. Clear? Okay, Seed coat আমি পিছত পঢ়িম, testa, tegmen, will be studying about all those. ঠিক আছে? So you have 2 protective coverings, outer and inner. ইয়াতে 3টা সেলৰ এটা কালেকশন থাকিব, তাক কি বুলি কম? Antipodal cells. ইয়াতে 3টা সেলৰ কালেকশন থাকিব, that will be called as the egg apparatus. Egg apparatus consists of how many cells? 3 cells. And what are the 3 cells? Major to egg, synergids. Right? Next, we have this red portion which is called as the nucleus. Nucleus nohoy. Thik ase? Nucleus boli nirikhiba. It is nucleus. Now, whenever we talk about nucleus boli huna loge lage, function it comes to our mind. Function ki? What is the function of nucleus? It gives nourishment. Provides nourishment. Ovule. Very good. It gives nourishment to the developing ovule. A ovule to, a structure to, so what's the important cell key? Obviously the egg, right? A gutekini structure develop koribo lagile, nuclear cells bilake ki kore, tahator nourishment diye. And later we will study the ovule to kune form korise. We will see that it's a nuclear cell that converts itself into ovule. Next, the area of the ovule where the protective or where the covering is absent, junkhini jegat covering khini na thake, he jegatok ami ki boli ko? Micropyle boli ko. In all the sites, the ovule remains covered with the integuments, but there is only one part where the integument is absent, and that area is called as the micropyle. Micropyle function ki that it is that place to which the pollen tube will penetrate. Exactly the opposite to the micropyle area, A area to opposite side rakile, ito ami ki boli ko? Cellageal area, or it is called as cellagia. Coming to this one, this green portion that you can see is called as the funicle. Funicle mane ki hoy? Stalk of the ovule. Mujhe paisu no? Funicle is the stalk of the ovule, right? Aru a ovule to aru a funicle dal juntu point out attached hoy, ei point ok ami ki boli koisu? Hilum. So what is hilum? The point of attachment of the funicle with the body of the ovule is called as hilum. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? The point of attachment of the funicle to the body is called as the hilum. Next, we have something called as the raphe. Raphe ki bostu. So kitiyaba sometimes what happens? The funicle gets extended over the body. Funicle dal kitiyaba ki hoy? The ovule jodi eto suppose it's an ovule. Funicle dal okoman tar upor ahi jay. So that portion of the funicle that covers the ovule is called as the raphe. Extended part of the funicle. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are the parts. Next we come to these two. Ovary wall aru placenta. Ovule to what thakibo? Obviously inside the ovary. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Ovule ma'am. what thakibo? Inside the ovary. Now, have you heard the word placenta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Placenta ki hoy? Nothing but a group of parenchymatous tissues that provides nourishment to the growing ovary, right? So placenta mane, in other words, what you will know is, so eta jodi ami ovary eneka kotha eta, suppose this is the ovary,
এই গোটেই ওভাৰিটোত ওভিউলৰ প্লেচমেন্ট কোনখিনি জায়গাত ওভিউল থাকিব এইখিনি জায়গাত থাকিব নে এইখিনি জায়গাত থাকিব নে এইখিনি জায়গাত থাকিব এটো ডিপেন্ড অন what যতে প্লেসেন্টাটো আছে তাতে ওভিউলটো থাকিব the best way of understanding this is morphology এটা বস্তু পঢ়িছা তোমালোকে that is called as placentation if you remember placentation অকন মন আছে নেকি right placentation আমি কি পঢ়িছিল central placentation axial placentation basal placentation marginal placentation etc marginal placentation or best example is we have talked about the p পদৰ কথা we have talked about this no in case of a p গোটেইটো কি ovary আৰু এবিলাক যোনখিনি আমি খাওঁ মটৰৰ যোনকিটা গুটি কিটা আমি যোনকিটা খাওঁ ন এগিটা কি হয় ovules আৰু গুটেইটো আমি ovary বুলি কওঁ এটা এইটো this diagram is an example of what marginal placentation বুলি কিয় কাৰণে কৈছে কাৰণ the ovules are arranged in the margin of the ovary এই ovary এই margin টোহে ovules arrange হৈছে এটা কথাটো হ'ল যে এইখিনি যে ovules বিলাক আছে এই মাজত কিয় নাই এখিনটো থাকিব পাৰিলে are you understanding why are the ovules arranged in a particular area because of the fact that placenta ক'ত আছে so jote placenta ase he placenta te ki hobo ovules bilak arrange hoy rakhibo in other way round placenta ami ki boli kobo paru the seat of the ovule jot ovules bilak bohi ase hetu hol placenta right so if you talking about this ovule to placenta lagi thakibo aru placenta ko thakibo ovule border thakibo right so this is the rough diagram any point that you did not understand okay I think you all don't have any doubts let's move forward ইয়াতে আমি এই information কি জানিব লাগিব যে দুটামান point first about the integuments আমি যেটা integuments এর কথা বলছো ma'am integuments গুলা ma'am yeah please ask what network issue niki rest of the students can you hear me Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay june question khudisile just try again okay coming to integuments ami ki janu it forms seed coat no integuments related kisman words ase jeneke unitegmic bitegmic etc right so depending on eta ovule integuments kekhon ami jetu olop agote akilo integuments kekhon asile dukhon one was the outer and the other is the inner presence of two integuments that is called as bitegmic it's most commonly seen in case of angiosperms presence of one integument jeti ami ki boli kom unitegmic most common in case of gymnosperms clear Ma'am, etu ki likhise apuni? unitegmic integuments er logot not necessary eta ovule sodai dukhone integument thake ketiaba na thakibo pare teti ami ategmic boli kom kintu angiosperms bilakot ki thake dukhon integument thake so we are using the word called as bitegmic gymnosperms er kuntu condition common unitegmic ta mane gymnosperms ovules bilakor integument ke kam thake ekhon is the point clear yes ma'am okay next etu hol point about integuments aru eta point about nucellus ki hoy we already know right group of parenchymatous tissues that provide nourishment nucellus jiman ko cells ase divided into two types tenunucellate TANUNUCLATE
টেনিউনিউক্লিয়েট আৰু প্ৰেচিনিউক্লিয়েট right so we have টেনিউনিউক্লিয়েট ovule and প্ৰেচিনিউক্লিয়েট ovule টেনিউনিউক্লিয়েট মানে কি where nucleus is poorly developed আৰু প্ৰেচিনিউক্লিয়েট ovules বিলাকক আমি কি দেখাম more or well developed nucleus example again here example whole polypetally condition polypetalous condition বা polypetally আৰু ইয়াতে হ'ব example gamopetalous condition gamopetalous আৰু polypetally morphology মনত আছে polypetally কি আছিলে free petals আৰু gamopetalous কি আছিলে fused petals right so nucleus কথা এইখিনি আৰু এটা বস্তু কি জানিব লাগে nucleus কি হয় মেম নিউক্লিয়াছৰ এইখিনি এবাৰ বুজাই দিব নেকি মেম আৰু এবাৰ so okay শুনা পাইছা ন মাতটো ভাঙিছে নেকি মেম মাজে মাজে ভাঙি আহি আছে মাজে মাজে ভাঙি যায় ন এইটো এটা নেটৱৰ্ক ইছ্যু আছে সেইকাৰণে yes মেম তথাপি শুনা তোমালোকে এটা ওভিউলত কি থাকে নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ থাকে নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ বিলাকে কি কৰে ওভিউলটো যেতিয়া ডাঙৰ হয় তাক ফুড প্ৰভাইড কৰে এতিয়া কথাটো হ'ল ওভিউলটো নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ কিমান আছে বেছিকে আছে নে কমকে আছে যদি এটা ওভিউলত নিউক্লিয়াছ কমকে আছে it is called as টেনিউনিউক্লিয়েট আৰু এটা ওভিউলত যদি তোমাৰ নিউক্লিয়াছ বেছিকে আছে তেতিয়াহলে it is called as প্ৰেচিনিউক্লিয়েট বুজি পাইছো yes মেম ওকে আৰু এটা আমি টেনিউনিউক্লিয়েট মানে কি কমকে আছে ন অসমীয়াত একেবাৰে যদি কম বস্তু থাকে তেতিয়াহলে আমি কি ইউজ কৰো টেনেই কম আছে বুলি কওঁ নে নকওঁ বস্তুটো একদম টেনেই কম আছে কওঁ নে নকওঁ কিবা এটা বস্তু ধৰ একদম কম আছে টেনেই কম আছে বুলি কওঁ ন তেনেকেও তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা Then, please say no, is a nucleus nourishment provide কৰে মানে তাহাঁতি নিজে nourishment হেইটো কৰে নে মানে আকৌ বেলেগৰ পৰা পায় তাহাঁতৰ সেলছৰ ভিতৰত যিখিনি কন্টেন্টছ আছে সেই কন্টেন্টছ খিনি ডেভেলপিং ওভিউললৈ গুচি যায় তাৰমানে নিউক্লিয়াৰ সেলছ বিলাক ভাঙি যোৱাৰ পিছত তাহাঁতৰ কন্টেন্টখিনি ওভিউললৈ পাই যায় ওকে এইটো কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ টেনিউনিউক্লিয়েট প্ৰেচিনিউক্লিয়েট দুইটা টাৰ্মৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে এইটো ভালকে পঢ়িবা another point is নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ বিলাক যেতিয়া এটা ওভিউল ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে ৰাইট তেতিয়া কি হয় প্ৰথমতে বেছিকে থাকিব তাৰপিছত যেতিয়া ওভিউলটো ডাঙৰ হ'ব কেনেকে ডাঙৰ হ'ব it will take the food from the nucleus so as the ovule enlarges or develops the nuclear tissues gradually declines so ultimately কি হ'ব যেতিয়া ওভিউলটো fully mature হ'ব তেতিয়ালৈকে নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ এটাও নাথাকিব are you understanding Yes, ma'am. Right? Okay. So normal case of কি হয় the nucleus always disappears. কিন্তু কিছুমান ovules এনেকুৱা আছে that the nucleus remains there even after seed formation. Ovule টোৱে কি form কৰিব? Seed form কৰিব. So কিছুমান এনেকুৱা আছে যে seed formation হোৱাৰ পিছতো nuclear tissues খিনি আমি দেখা পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ovules বিলাক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ seeds বিলাকক আমি এটা টাৰ্ম আছে
Normally মই কি কলো যেতিয়া seed form কৰে তেতিয়ালে nucleus বিলাক degenerate কৰে ovule to যেতিয়া seedলে convert হৈ যায় তেতিয়া তুমি আৰু nucleus খিনি দেখা নোপোৱা seed to তুমি nucleus দেখা নোপোৱা normal condition কিছুমান conditionত seed formation or পিছতো nucleus দেখা পাম that is what is called as perispermic seeds so perispermic seeds of কি থাকে persistent nucleus থাকে examples of these perispermic seeds could be coffee right coffee is the best example and beet coffee beet etc এইবিলাক best example of আৰু এটা example দিব পাৰে black pepper seedot যেতিয়া থাকে তেতিয়া তাহাঁতৰ ফাংশনটো কি হয় মানে nourishment দিয়ে নেকি তাহাত নহয় নাৰিশমেন্ট অলৰেডি তাহাতে দি গল কিন্তু তাহাতে কিছুমান টিস্যুজ তাহাতে তেনেকে থাকিয়ে যায় সিডৰ তলত আমি যেতিয়া এইটো সিড দেখা পাম ন সিডৰ এটা এৰিয়াত কি কালেকশন অফ নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ দেখা পাম তেতিয়া তাহাতক নাৰিশমেন্ট নিদিয়ে জাস্ট ষ্টে লাইক দ্যাট মানে একো তেনেকা ফাংশন নাথাকে তাহাঁতৰ তেতিয়া মেম ইটো কি ব্ল্যাক তাৰপিছত ব্ল্যাক পেপাৰ PPPER right এখিনি হল নিউক্লিয়াছৰ ইনফৰমেশন আমি ইন্টিগুমেন্টছৰ ইনফৰমেশন ললো আৰু নিউক্লিয়াছৰ okay another point of the nucleus is প্ৰথমতে যেতিয়া ওভাৰিটো আছিলে ওভাৰিটোৰ ভিতৰত কি থাকিব কিছুমান নিউক্লিয়াৰ টিস্যুজ থাকিব ঠিক আছে এইবিলাক টিস্যুজক আমি কি বুলি কৈছো নিউক্লিয়াস so later we will see এই নিউক্লিয়াৰ যিমানবোৰ টিস্যুজ আছে তাৰে ভিতৰত এটা সেল ডাঙৰ হৈ যায় প্ৰথমতে গোটেই সৰু সেলছ আছিলে তাৰপিছত কি হ'ব এটা সেল towards the micropyle ovule to jeneke aka eta cell towards the micropyle will become big and start behaving as বুঝি পাইছান নাই চোৱাচোন এইবিলাক কি হয় nuclear tissues Yes, ma'am. right so nuclear tissues থাকিব তাৰ ভিতৰত এটা সেল ডাঙৰ হৈ যাব ডাঙৰ হৈ পেলাই কি বিহেভ কৰিব megaspore mother cell that is also called as কি MMC megaspore mother cell কি form কৰে will undergo meiosis and ultimately they will form what megaspores so question is megaspore kune form kore we can say that the megaspore is formed from the nucleus yes or no yes ma'am okay Yes, ma'am. okay so these were some informations about the nucleus এতিয়া আমি next topic যাম heading kora types of ovules ma'am nucleus megaspore form কৰে ন ha nuclear যিমানবোৰ cells আছে মানে তাৰ পৰা এটা সেল ডাঙৰ হৈ পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল আলটিমেটলি কি ফৰ্ম কৰিব মেগাস্পোৰ ফৰ্ম কৰিব নেক্সট right so we are going to talk about the types of ovules
কিমান types of ovules দেখা পাও 6 types on the basis of what কি basis of এই 6 types of classify কৰিছে on the basis of degree of curvature মানে the movement of the ovule to কেনেকে move কৰিছে ওপৰ পিনে চাই আছে নে slightly এনেকে মানে 90 degree চাই আছে নে 180 degree চাই আছে নে কি right that is what is called as the angle or degree of curvature movement of the body of the ovule depending on degree of curvature position of the micropyle ক'ত আছে চেলাজা আৰু ফানিকেল এই তিনটা কোনখিনি জেগাত আছে এইবিলাক বেচিছত ovules বিলাক কিমানত ভাগ কৰিছে 6 types and what are the 6 types first লিখা orthotropous ovule orthotropous ovule বিলাকক straight क्या please ask মেম হৈছে এতিয়া ha মেম মানে লিখাটো মানে দেখা যোৱা নাছিল এতিয়া দেখা গৈছে okay orthotropous ovule বিলাকক straight ovule বুলি কোৱা যায় ইয়াৰে example হিচাপে লিখা ficus Piper, polygonum, etc. এটা ovule আমি straight ovule কেতিয়া কম যেতিয়া micropyle টো ওপৰ পিনে থাকিব এটো হল micropyle এইখিনি জায়গা কি বুলি কম চেলাজা আৰু stalk ডালক কি বুলি কম ফানিকেল যেতিয়া গুটেই কিটা এটা straight line ত থাকিব micropyle funicle and চেলাজা এটো কি হয় micropyle এখিনি কি হয় চেলাজা আৰু funicle all line a straight line it is called as a orthotropous ovule is the point clear বুঝি পালো নে Yes, ma'am. yes ma'am so এই word টো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে আৰু obviously the example আৰু এনেকুৱা condition most commonly gymnosperms orthotropous ovule most commonly ক'ত পাবা gymnosperms so that's the first thing next is anatropous ovule already actually anatropous ovule কি হ'ব the micropyle will face towards the ground itu micropyle Ma'am, orthotropous micro ওপৰৰ ফালে থাকিব নেকি? orthotropous micropyle টো সদায় ওপৰলে থাকিব ঠিক আছে anatropous তললে থাকিব মাটিৰ পিনে যদি মুখ কৰি আছে তললে চাই আছে তেতিয়া তাক আমি anatropous কম যদি ওপৰলে চাই আছে তাক আমি orthotropous Yes. anatropous ovules বিলাকক কি বুলি কয় inverted ovule বুলিও কয় হা called as inverted ovule around 82% of angiosperms spermic families of আমি এইটো condition দেখা পাও আৰু ইয়াতে the ovule turns 180-degree angle অলপ আগতে কৈছিলো ন based on কি the movement of the ovule that is body of movement of the ovule or the degree of curvature বা angle to লৈ পেলাই আমি এটা ovule এটা নাম দিব পাৰো so
So Anatropos সেইটো ফেমিলি লিখিছে নেকি এঙ্গোস্পার্ম ফেমিলি লিখিছে 82% of angiospermic families of আমি Anatropos condition দেখা পাওঁ মানে more commonly seen in angiosperms এতিয়া Orthotropos তেনেকে দুটামান পইণ্ট আমি মনত ৰাখিব লাগিব straight word to A2 example of question আহে তিনটা পইণ্ট Anatropos ovule কি মনত ৰাখিব লাগিব inverted right most common in case of angiosperms আৰু degree question to ahibo pare a ovule with 180-degree angle is dash ovule so jetia ami 180 degree to shuna pam then we have to know that we are talking about Anatropos ovule is the point clear Orthotropos Yes. degree to Orthotropos degree nai hito straight ovule no ta keneka degree hobo Next dekha number 3 Hemitropos ovule আৰু এই ওভিউলৰ যোনখিনি আমি ডিসকাশন কৰি আছো এনসিআরটি বুকত যেটো ওভিউলৰ ডায়াগ্ৰাম খিনি আছে ঠিক আছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওভিউলৰ ডায়াগ্ৰাম খিনি আছে ডায়াগ্ৰাম বেস কোৱেশ্চন আহে ডায়াগ্ৰাম এটা দি দিব ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই which type of a ovule is it right so সাইডত লিখি থবা refer to the diagram given in NCERT মই যোনকিটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিছো হেগিটা from understanding point of view হৈ আঁকিছো clear So Hemitropos, the third type, is also called as transverse ovule. Yate, the micropyle, the selagia are at 90 degree to the funicle. Right? So 90 degree angle कार থাকে Hemitropos ovule থাকে. So কেনেকে আঁকিম ডায়াগ্ৰামটো right so যদি আমি 90 ডিগ্ৰী আঁকো 90 ডিগ্ৰীটো আমি কেনেকে আঁকিম so we'll see this right এই এংগলটো কিমান হ'ব এইটো এংগল 90 ডিগ্ৰী yes or no yes ma'am okay so etu hobo micropyle a just opposite area selagia aru edal ki hobo funicle so 90 degree curvature jodi thake tel tenuka ta ovulok ami ki boli kom Hemitropos ovule is a point here yes ma'am ঠিক তেনেকে ইয়াতে important points কোনটো example diagram and 90 degree Next, number 4, Campylotropus. Campylotropus body of the ovule bent more or less than 90 degree. আগৰটো কি আছিল exactly 90 degree আছিল এটো কি 90 degree কে বেছি বা 90 degree কে কম example Leguminosae family aru Crucifery family
right? দুটা ফ্যামিলি নাম লিখিছো, এটা হল লেগিউমিনোসি, এটা হল ক্ৰুচিফেৰি। লেগিউমিনোসি কি জানো, এটা এক্সাম্পল কোৱা। লেগিউমিনোসি এটা এক্সাম্পল। We are talking about the legume family. So যিকোনো এটা legume example, pea, bean, etc. These are examples of legume. Coming to the next one, cruciferi. Cruciferi is also called as. তোমালোকে যে লিভিং ওয়ার্ল্ড চ্যাপ্টারটো পঢ়িছা তেতিয়াহলে তাত এটা পোর্শন পাইছা কি ওল্ড নেমস আৰু নিউ নেমস দিয়া আছে। তাৰমানে কিছুমান ফ্যামিলিজ এনেকুৱা আছে যাৰ নেকি দুটা দুটা নাম আছে, ঠিক আছে, according to the old classification, according to the new classification, or according to recent times, according to old times, ঠিক তেনেকে cruciferi আৰু এটা নাম আছে। কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? cruciferi best example হল mustard. মাষ্টাৰ্ডৰ ফ্যামিলি কি? ফ্যামিলিটো কেনেকে জানিবা? মাষ্টাৰ্ডৰ সাইন্টিফিক নেমটো কি? কোনোবাই জানে? Have you heard something called as Brassica campestris? Amen. Lisa, so Brassica campestris is a scientific name for mustard. And mustard belongs to which family? Brassicaceae. Or yes, Brassicaceae re aru eta naam ki hoy? Cruciferi. Alternate name for Brassicaceae. Clear? Okay, as far as the diagram, আমি কোনটো নেম লিখিম এতিয়া, এইটো নে যোনটোৱে লিখা সেইটো হ'ব। Both of them are accepted. So in this case, Anikal, আগৰটো exactly 90 degree আছিলে, এইটো কি হৈছে less than 90 degree. So obviously কি হ'ব পাৰে? This is the micropyle, this is the salaja, and this is the funicle. So angle ki more or less than 90 degrees যদি হয়, it is called as compiler. Exactly 90 degrees যদি হয়, it is called as hem. Clear? Next we go to number 5. Amphitrophous ovule. Right? Amphitrophous ot likha
ovary to horseshoe নিচিনা হ'ব, ovule to horseshoe নিচিনা হ'ব। যদি horseshoe word টো আছে, then we know we are talking about amphitrophus. অলপ আগলৈকে orthotropous হওক, anatropous হওক, hemitropous হওক, campylotropous হওক, সবতে আমি ovule টো কেনেকে ৰাখিছিলো? Orthotropous এনেকে ৰাখিছো, facing towards upper portion, anatropous down portion, right? ঠিক তেনেকে 90 degree এইটো side, right? More or less than 90 degree এনেকে, কিন্তু what you need to notice is in all these 4 cases, no, ovule বিলাক কি আছিলে? Round and globular, right? Almost eketa type, it was not curved, no, straight type. কিন্তু ইয়াতে কি দেখিছো আমি ovule টো এটা curve লৈছে, আৰু curve টো কেনেকুৱা? Horseshoe shape. যদি horseshoe shape structure হয়, then it is called as amphitrophus. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So a word to stress diba, এইটোৰ ওপৰত question আহে. And finally we have the last one, that is Serchinotropus. Serchinotropus ovule. ইয়াতে the ovule turns at more than 360 degree angle. ঠিক আছে? Example দিলু, opuntia. So ইয়াতে diagram টো কেনেকে হ'ব? অকমান তোমাক diagram টো চাই লোৱা। ঠিক আছে? এইটো মুছিব পাৰা নেকি? Can I rub this part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So in case of Serchinotropus, তাহাঁতৰ ovular body to কিমান degree কৰিব? 360 degree. So if you are talking about 360 degree curvature, if I take this pen as an example, এইটো straight হৈ আছে, no? এনেকে ঘূৰিলে কিমান হ'ব? 90 degree? Yes or no? প্ৰথমতে এনেকে আছিলে, তাৰপিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল। 90 degree হ'ল নে নাই? Yes, ma'am. Right? তাৰপিছত এনেকে হৈ গ'ল, তললে আহিলে 180 degree হ'ল নে নাই? First এনেকে আছিলে, তাৰপিছত এনেকে, তাৰপিছত এনেকে 180 degree, 360 degree মানে কি? আকৌ original place হ'ল নে নাই? Yes, Ma'am. Clear? So এইটো ovule কিমান ঘূৰিব? 360 degree ovule মানে curvature ঘূৰিব। সেইটো কাৰণে so the funicle becomes coiled over বা around the ovule. Statement to চোৱা, বুজি পাইছা নে নাই? Example কি দিছিলো? Opuntia. এটা diagram টো চাই লওঁচোন। চোৱা, প্ৰথমতে কি আছিলে? Straight ovule আছিলে। ঠিক আছে? Normal. এডাল হ'ল funicle. আমি orthotropous ovule টো এনেকে আঁকিছিলো নাই? Micropyle টো যদি ওপৰ পিনে থাকে, facing towards the upper portion, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কম? Orthotropous? Yes? So it was a straight ovule. প্ৰথমতে কি আছিলে? Straight ovule আছিলে। তাৰপিছত ovule টো কি হ'ল? 90 degree. 180. তাৰপিছত 90 degree হ'ব, হা? এনেকুৱা ডায়াগ্ৰামটো হৈ যাব নাযায়। প্ৰথমতে straight আছিলে, straight to 90 degree হ'ল, 180 degree হ'ল, আকৌ কি হ'ল? Straight হ'ল, কিন্তু funicle ডাল around the body cover হৈ গ'ল। So এইটো হ'ল body of the ovule, এই portion খিনি কি বুলি কম? Funicle।
বুজি পাইছো? Right? So in case of Sertinotrophus ovule, তাহাতে at the very beginning কেনেকুৱা ovule আছিলে? Straight ovule আছিলে. Straight ovule to 90 degree, 180 degree, and finally 360 degree, so they became straight again. So these are the 6 types of ovules. ইয়াৰ ভিতৰত আমি কি মনত ৰাখিম? Diagram from NCERT book. Second, the angles 90 degree নাম কি, 180 degree নাম কি, 360 degree নাম কি, more or less 90 degree নাম কি. So angles, examples, and the diagram. Clear? কিবা doubt আছে নেকি? No, ma'am. Okay. Can I have the board? Yes, ma'am. Okay. So we are talking about the female reproductive part, right? So female reproductive part বুলি কোৱাৰ লগে লগে we have started with the ovary. Ovary ভিতৰত কি থাকে? Ovule থাকে. Ovule structure we have studied, and the types of ovule also we have covered. Next topic that we need to talk about is megasporogenesis. Megasporogenesis মানে আমি ইয়াতে দুটা বস্তু পঢ়িম, এটা হল megasporogenesis, so this is our next topic of discussion. The first point, megasporogenesis মানে কি বুঝো আমি? Development, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell. Very good. Megasporogenesis, formation of megaspores from megaspore mother cell, right? Our female gametophyte বুলি ক'লে it is nothing but a megaspore itself, right? So ইয়াতে আমি প্ৰথমতে কি পঢ়িম যে megaspore to form কেনেকৈ কৰিলে, ঠিক আছে? কোনে ফৰ্ম কৰিলে, কোনটো টিস্যু কি সেল ডিভিজন হল, তাৰপিছত কেইটা megaspore ফৰ্ম কৰিলে, এই গোটেই প্ৰসেস খিনি it will be covered under this heading that is called as megasporogenesis. Next part, যে megaspore to form কৰিলে, ফৰ্ম কৰাৰ পিছত কি হল, right? That part would be the development of the female gametophyte. Is the point understood? দুইটাৰ মাজৰ difference to বুজি পাইছো নে? Yes, ma'am. Okay. So megasporogenesis আমি first line কি জানো? It's the formation of megaspores. Second point, megasporogenesis ক'ত হয়? Occurs ক'ত occur কৰে? কোনটো part of? Inside the Yes or no? Formation Yes, of ma'am. megaspores is called as megasporogenesis. এই processটো ক'ত হয়? নিউচেলাছত হয়, কাৰণ আমি অলৰেডি কৈছো যে নিউচেলাছৰ এটা সেলে ডাঙৰ হৈ পেলাই মেগাস্পোৰ ফৰ্ম কৰে। তো আলটিমেটলি এই ডেভেলপমেন্ট খিনি ক'ত হৈছে? নিউচেলাৰ টিস্যুজৰ ভিতৰত হৈছে। Yes. Okay. এতিয়া এই প্ৰসেসটো আমি পঢ়িম, megasporogenesis আমি পঢ়িম in the form of a diagram. So diagram আঁকিম।
আমি যেনেকে microsporogenesis পঢ়িছিলো ঠিক তেনেকে we'll be talking about megasporogenesis also. Primary archisporial cell. Primary archisporial cell কোনে form কৰিব? ক'ত form কৰিব? Right? So আমি যদি এইটো স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছো, right? প্ৰথমতে কি আছিলে integuments খিনিৰ ভিতৰত nucellar tissues আছিলে, এইটো হ'ল integuments, এইটো হ'ল nucellus আৰু এইটো হ'ল micropylar area, এইটো হ'ল collagen area, right? এতিয়া কি কৈছো যে one cell of the nucellus will behave as primary archisporial cell. So one cell near the micropylar area, এইটো সাইডৰ cell নে এইটো সাইডৰ cell? Micropylar area ওচৰৰ এটা cell হে ডাঙৰ হ'ব। এই cellটো আমি কি বুলি কৈছো? Primary archisporial cell. Is the concept clear? আমি কি বস্তু আঁকিছো ধৰিব পাৰিছা নে নাই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Right? ma'am. So এইটো হ'ল first diagram. Second diagram টো this archisporial cell will divide into two cells. Just rough diagram আঁকিছো। একদম proper নহলেও হ'ব, বুজি পালে হৈ গ'ল। আগতে কেইটা আছিলে? দুটা। sorry, আগতে কেইটা আছিলে? এটা। এতিয়া সেই সেলটোৱে ডিভাইড কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব? দুটা। Okay. Primary parietal cell আৰু sporogenous cell. Right? This is diagram number B. Next, after B, we'll have the next diagram. This is diagram number C. Ma'am, primary
লিখিছে সাইডত ম্যাম এটু ওপৰত নে এটু ওপৰত primary parietal cell ম্যাম মোৰ মানে ঢাক খাই গৈছে কিবা এটা কাৰণে কৈ দিব নেকি স্পেলিংটো okay primary to spelling to আমি জানোৱে PRIMARY parietal PARIETAL ওকে ম্যাম থ্যাংক ইউ হ'ব welcome this is diagram number D so A পৰা এইটো diagram B পৰা next diagram এইটো from C ম্যাম এটো 3 ডিগ্রি এটো কি লিখিছে 3 ডিজেনারেটিং degenerating ha 3 degenerating megaspores ম্যাম তলত সেইটো বাউন্ডাৰী দিছে নেকি প্ৰাইমেৰী Oh, আৰ্কি নহয় সেইটো নহয় প্ৰাইমেৰী আৰ্কিস্পৰিয়াল চেলৰ তলত এইটো ব্লেক লাইন এডাল এইটো নহয় ম্যাম এডাল নেকি ব্লেক লাইন এডাল আছে কোন ম্যাম ডায়াগ্ৰামটোতে ইয়াত নে আগত ম্যাম মানে diagram ডায়াগ্ৰামটোত একদম ফাৰ্স্ট ডায়াগ্ৰামটো মানে সেইডাল এডাল ম্যাম নহয় এডাল এৰ'ডাল নহয় তলত এডাল ব্লেক লাইন এডাল আছে ম্যাম এডাল এডাল নেকি এডাল ন এই গোটেইখিনি টিস্যুজৰ এটা সেল মাৰ্ক কৰিবলৈ লাইন এডাল ৰাখিছে এটা সেল হে আৰ্কিস্পৰিয়াল সেল ফৰ্ম কৰিছে সো এটা সেল যে হৈছে গোটেই এৰিয়াটো সেইকাৰণে এটা বাউণ্ডাৰীটো ৰাখি দিছে এইটো কিহৰ ডায়াগ্ৰাম sorry megasporogenesis right এইখিনি বুজাবলৈ আছে নে বুজি পাইছো right so এটা আছিলে parietal cell আৰু sporogenous cell ploidy kingdom twice sporogenous cell meiosis undergo কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিব মেগাস্পোৰ মেগাস্পোৰৰ ploidy কিমান n
So ইয়াতে functional megaspore already কিমান n. So কেইটা megaspore form কৰিছে 1 2 3 and 4 out of this তিনিটা ভাঙি যাব অকল এটা functional হ'ব. Can I rub the board? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So আমি দুটা বস্তু পঢ়িম বুলি কৈছিলো ন এটা হল megasporogenesis আৰু এটা হল development of the female gametophyte, right? So first cell of the female gametophyte বুলি কলে কি বুজি পাও তাৰ মানে কি What is the first cell of the female gametophyte? Female gametophyte. Tamane ki? Gamete thaka ghortu. Right? Yes. Or embryosac, or you can say that ovule part also jot egg apparatus to thakibo, no? So, what thakibo? A functional megaspore to bitor thakibo. So, what is the first cell of the female gametophyte? Clear? Next part, embryo sac বুলি ক'ব পাৰিবা কিন্তু জেনাৰেলি আমি embryo sac টো কিয় কোৱা নাই কাৰণ embryo sac কি হয় যে মেগাস্পৰে ফুললি ডেভেলপ কৰাৰ পিছত embryo sac ফৰ্ম কৰে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংতে embryo sac নহয় ন প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংত কি থাকে মেগাস্পৰ থাকে মেগাস্পৰটো লাহে লাহে ডেভেলপ কৰি পেলাই হে embryo sac ফৰ্ম কৰে সো একদম ফাৰ্স্ট সেল টু embryo sac টো আমি ক'ব নোৱাৰো বুজি পাইছানে yes ma'am right development হৈ যোৱাৰ পিছতহে embryo sac টো ফৰ্ম কৰে right so first cell of the female gametophyte functional megaspore এতিয়া আমি কি পঢ়িম development of the female gametophyte Ma'am, ekdom last or female gametophyte kuntu kom no? Female gametophyte আমি embryo sac টোকে কম কিন্তু embryo sac টো কোনে ফৰ্ম কৰিছে তোমাৰ মেগাস্পৰটোৱে ফৰ্ম কৰিছে clear okay so a development কিহৰ development female gametophyte development female gametophyte মানে কি the functional megaspore so the diagram started from what the functional megaspore so we had a diagram like this dot niki tinta degenerate kori gosile right etuk ami ki koiso functional megaspore when we are talking about a functional megaspore etu ki hoy nothing but a cell etu eta cell hoy tat ki thakibo eta nucleus yes or no eta cell nucleus ki thake yes ma'am এটা নিউক্লিয়াস থাকে সো এই মেগাস্পোরটো কেনেকে ডেভেলপ কৰিব মেগাস্পোর ডেভেলপমেন্টত কি কৰি ৰাখিব লাগে যে যেতিয়া মেগাস্পোরটো ডেভেলপ কৰে তেতিয়া নরমাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন নেদেখায় নরমাল টাইপ অফ সেল ডিভিশন মানে karyokinesis immediately followed by cytokinesis নিউক্লিয়াস এটা আছে এটো দুটা নিউক্লিয়াই হ'ব তাৰ পিছত দুটা সেল হ'ব লগে লগে that is the normal type কিন্তু in case of this এটা নিউক্লিয়াস আছিল নিউক্লিয়াস টো দুটা হ'ল কিন্তু সেল ফর্ম নকৰে right এটো কি হয় নিউক্লিয়াস right so এটো হ'ল first step এটো হ'ল second step third step ত কি কৰিব যে নিউক্লিয়াস টো আকৌ ডিভাইড কৰি থাকিব সেল কিন্তু ফর্ম এতিয়াও নকৰে so এইটো নিউক্লিয়াসৰ পৰা দুটা নিউক্লিয়াস ফর্ম কৰিলে এইটোৰ পৰা কি ফর্ম কৰিলে আকৌ দুটা this is the third step talking about the fourth step so ইয়াতে actually হৈ কি আছে free nuclear division term to বুজি পাওনে free nuclear division term to বুজি পাওনে না পাও Yes, ma'am.
সবে বুঝি পাও free nuclear division? Free nuclear division মানে কি? যদি সাইটোকাইনেসিস কেৰিঅকাইনেসৰ লগতে হৈ না যায় তেতিয়াহলে অকল নিউক্লিয়াছে ডিভাইড কৰি থাকে তেতিয়াহলে তাক আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ division, right? And ultimately we will see a mature embryo sac jot niki So this is all about the development of the female gametophyte. First, ইয়াৰ পৰা start কৰিম. Figure number 2, figure number 3. তাৰপিছত এইটো step পৰা this diagram. Finally, we have this diagram. আৰু এইটো এটা mature embryo sac. আমি কি দেখা পাম? Egg, synergid, itu কি হয়? Synergid, central cell, antipodal cells. Ma'am, central cell to secondary nucleus বুলিও কয় নেকি? Central cell to secondary nucleus কেতিয়া কব যেতিয়া এতিয়া তুমি secondary nucleus বুলি কব নোৱাৰা কাৰণ এইটো সেলত আমি নিউক্লিয়াই কেইটা দেখা পাইছো দুটা ৰাইট প্ৰথমতে নিউক্লিয়াই কেইটা থাকিব ইয়াতে চাৰিটা আছিল মাজলৈ আহি গল আৰু মাজত সেন্ট্ৰেল সেলটো কম কৰিলে সেন্ট্ৰেল সেল বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া দুটা কনফিউজ নিউক্লিয়াছ থাকিব আৰু যেতিয়া দুইটা নিউক্লিয়াই ফিউজ হৈ পেলাই এটা ডাঙৰ নিউক্লিয়াছ ফৰ্ম কৰিব তেতিয়াহে আমি সেকেন্ডাৰী নিউক্লিয়াছ বুলি ক'ব পাৰিম after the fusion of the two nuclei before the fusion it is called a central cell. Yes, ma'am. So ekini diagram hoise development of the female gametophyte. So ultimately development kihor para hoise megaspore pra and what is the final outcome? The embryo sac. Clear? Yes, ma'am. Salwa. Ma'am, filiform apparatus. Filiform apparatus আমি discuss কৰিম যেতিয়া আমি এই next classত আমি এই embryo sac to discuss কৰিম তেতিয়া আমি filiform apparatus discuss কৰিম এতিয়ালৈকে কি হৈছে embryo sac to form হে কৰিছে embryo sac ৰ প্ৰত্যেকটো cell আমি discuss কৰিব লাগিব and then we'll be talking about filiform apparatus এইখিনিলৈকে কিবা doubts আছে নেকি চোৱা মেম এই গোটেইকেইটাৰ প্লইডি এনে হ'ব ন সেল কেইটাৰ সবৰে প্লইডি এন হ'ব কাৰণ মেগাস্পোৰ itself কি আছিলে মেগাস্পোৰটোহে ডিভাইড কৰি ফৰ্ম কৰিছে আৰু কি প্ৰসেস চলি আছে গোটেইকেইটা মাইটোসিস চলি আছে মাইটোসিস মানে কি আৰু ইয়াতে মাইটোসিস চলি আছে ইয়াত তো প্ৰি নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন হৈ আছে তো সবতে এনে হ'ব except central cell দুটা নিউক্লিয়াই আছে দুইটা নিউক্লিয়াই যেতিয়া ফিউজ কৰিব আলটিমেটলি সেন্ট্ৰেল সেলৰ প্লইডি কিমান টুৱাইস এন হ'ব এইটো পিছত পঢ়িম ইয়াতে দুটা প্লইডি এন ইয়াতো এন খালি সেন্ট্ৰেল সেল টুৱাইস এন Can I rub the diagram? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you have to doubts nice again. We understood.
Yeah, ma'am. Yes. Okay. এতিয়া before proceeding, right? Next আমি কি পঢ়িব লাগিব যে development of this one, right? Embryo sac বা female gametophyte কেনেকে বা embryo sac to protect the cell এখিনি আমি discuss কৰিব লাগিব। Discuss কৰাৰ আগতে one point that you have to know. So আমি start কিহেৰে কৰিছিলে এটা anatropous ovule, right? কাৰণ angiospermত আমি কি দেখা পাওঁ anatropous ovule। Anatropous ovule to এই দুখন integuments এটো হল প্ৰথমতে কি থাকিব nucellus, right? এটো কি থাকিব nucellar cells। এতিয়ালৈকে মেগাস্পোৰটো ফৰ্ম কৰা নাই হা বা আৰ্কিস্পোৰিয়েল সেলটো ফৰ্ম কৰা নাই। nucellar cells এৰে ভৰা থাকিব। তাৰ পিছত nucellar cellৰ micropylar area এখিনি হল micropyle। Out of all the cells archisporial cell কোনে ফর্ম কৰিব nucellar cell, right? Right? nucellar কি ফর্ম কৰিব archisporial cell। question আহে archisporial cell to কোনটো সাইডে ফর্ম কৰিব micropylar endত নে cellagel endত ক'ত ফর্ম কৰিছে Micropylar. micropylar। So this is another point that you have to remember. গোটেইবিলাকটো সেলসে আছে কিন্তু archisporial cell টো ক'ত ফর্ম কৰিছে micropylar। Next যদি এটো হল তোমাৰ nucellar cells আৰু এটো যদি হল তোমাৰ archisporial cell, archisporial cell তে কি ফর্ম কৰিছে এটা parietal cell এটা sporogenous cell। এটো হ'ব parietal cell আৰু এটো হ'ব sporogenous cell। বুঝি পাইছো Yes, ma'am. Yes, ma'am. right? Next এটো হল এটো diagram, next এটো diagram। ইয়াৰ পিছত এই sporogenous cell divide কৰি কেইটা ফৰ্ম কৰিব চাৰিটা Sarita. আৰু এটো থাকিব তোমাৰ parietal cell, right? এটো হল তোমাৰ micropylar end, এটো হল তোমাৰ cellagel end, right? ইয়াতে এটো কি হয় parietal cell আৰু এই চাৰিটা মেগাস্পোর। Yes or no? Yes, ma'am. Yes? এতিয়া question to হল যে চাৰিটা মেগাস্পোৰৰ ভিতৰত we know only one remains functional। question আহে কোনটো মেগাস্পোৰ functional হ'ব যোনটো micropylar area আছে নে যোনটো cellagel area আছে। so we have to know that the megaspore towards the cellagel end becomes functional এগিলা degenerate কৰি যায়। এটো হল cellagel area, এটো হল micropylar area, এটো হল functional megaspore আর বাকি এই তিনটা degenerate। ম্যাম এটো কি লিখিছে 4 মেগাস্পোর নেকি এইটো সাইডে হ্যাঁ কোনটো অ। সাইডে 1 2 3 4 এটা sporogenous cell কি ফর্ম কৰিলে চাৰিটা মেগাস্পোৰ ফর্ম কৰিলে না, right? চাৰিটা মেগাস্পোৰৰ ভিতৰত তিনিটা ভাঙি যাব এটা functional। so question আহে functional মেগাস্পোৰৰ position কি চোৱা ক্লিয়াৰ হৈছে নাই Ma'am, হুম ma'am একদম
আৰম্ভণিতে যে কৈছিলে নিউচেলাছৰ এটা সেল ডাঙৰ হয় মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল হিচাপে বিহেভ কৰিব মেম একচুয়ালি এইটো আৰ্কিস্পোৰ সেলটো আছিল ন আৰ্কিস মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল হিচাপে নিউচেলাছৰ সেলছ বিলাকৰ ইনিশিয়াল স্টাৰ্টিং কৰ পৰা হ'ব আৰ্কিস্পোৰিয়েলৰ পৰা সেইটোৱে আলটিমেটলি সেইটো সেলে যিহেতু মেগাস্পোৰটো ফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে তাক আমি মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল বুলি ক'ব পাৰো আৰু মেম মানে স্পোৰোজেনিক সেলটোক মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল বুলি নকওঁ ন তাকো ক'ব পাৰো কাৰণ বস্তুটোৰ ইনিশিয়েটটো ইয়াৰ পৰাই হ'ব ন প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা হৈছে ঠিক আছে কিন্তু আৰ্কিস্পোৰিয়েল সেলটো আকৌ দুভাগত ভাগ কৰি গৈছে ন পেৰাইটেল সেলটো মেগাস্পোৰ ফৰ্ম নকৰে সো কাৰেক্ট ৱে অফ সেইং ইজ স্পোৰোজেনাছ সেলটোক আমি মেগাস্পোৰ মাদাৰ সেল ক'ব পাৰো দিস উইল বি দ্য পাৰফেক্ট আনসাৰ তেতিয়া হলে তাতে আৰ্কিস্পোৰিয়েল সেল বুলি লিখিলে হ'ব ন যেটো মানে একদম আৰম্ভণিতে যেটো নিউচেলাছৰ যেটো ডাঙৰ এটা হিজা বুলি কৈছিলে এই গোটেই প্ৰসেসটো যোনটো সেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নিউচেলাছৰ যোনটো সেলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তাক আমি আৰ্কিস্পোৰিয়েল সেল বুলি কৈছো আৰ্কিস্পোৰিয়েল সেলে দুটা সেলত ভাগ কৰিছে তাৰ এটা সেলৰ পৰা মেগাস্পোৰবোৰ ফৰ্ম কৰিছে সেইকাৰণে তাক আমি কি বুলি কৈছো মেগাস্পোৰ So the precise way of writing is megaspore mother cell is also known as sporogenous cell. ঠিক আছে? Yes. Clear? So position খিনি আমি গম পালো যে archisporial cell টোৰ position কি হ'ব towards the microbial area functional megaspore position কোনটো হ'ব towards the cellagel area. Clear? Yes ma'am. Okay, so ultimately আমি কি দেখা পালো we have seen a structure like this যত নেকি তোমাৰ ইয়াতে তিনটা সেল আছিল right ইয়াতে এটা মাজত সেন্ট্রাল সেল আছিল আৰু ইয়াতে এগ অ্যাপাৰেটাস আছিল হয়নে Yes right ma'am. এই স্ট্রাকচাৰটো কি বুলি কয় it is also called as বুঝি পাইছান নাই বুঝি পাইছনে তলত আমি কি লিখিছো Yes ma'am. Yes or no কোৱা আকৌ তেতিয়াহে গম পাম Yes ma'am. Yes ma'am. কি হল টোপনি আহি গল নেকি ৰাতি হৈছে বোলে শুই গলো No, ma'am. ইমান লাহে ধীৰে কৈ আছা তোমালোকে শুই থাকিলে ময়ো শুই থাকিম নেকি বৰ্ডখনত মই নিজকে নিজে বুজাই থাকিলে কেনেকে হ'ব পা ওকে চোৱা এই স্ট্ৰাকচাৰটো যোনটো নেকি এমব্ৰায়োসাইট ফৰ্ম কৰিলে ন ফাংশনাল মেগাস্পোৰটোৱে ডেভেলপ কৰি এইটো স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰিলে এই স্ট্ৰাকচাৰটোক আমি কি বুলি কওঁ 7 cells 8 nucleate structure right so এই গোটেই স্ট্রাকচাৰটোত সেল কেইটা আছে 7টা কাৰণ এন্টিপোডাল সেল কেইটা 3টা এগ অ্যাপাৰেটাস সব কেইটা আছে 3টা আৰু সেন্ট্রাল সেল কেইটা এটা right নিউক্লিয়াস থাকিব লাগিছিলে কিন্তু we know central cell nucleus কেইটা আছে দুটা it is a 7 cell 8 nucleate structure clear Yes ma'am. right so development of the female gametophyte ultimately develop কৰি পেলাই কি ফৰ্ম কৰিলে 7 cells 8 nucleate stage এটা ফৰ্ম কৰিলে this is the 7 cell 8 nucleate structure of the embryo cell right so I think this is all for today in the next class আমি embryo cell details description কিবা questions আছে নেকি Yes ma'am. okay then next classৰ কাৰণে heading লিখি থৈ দিবা embryo cell okay thank you for today Thank you. Thank you. Thank you ma'am. Ma'am.